ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଓଏସ୍ଆଇ ବଟାଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ବଟାଲିୟନରେ ଏବେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ 135ଟି ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କମିପାରେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ नेपाଳ ପିଲା ଗୋର୍ଖା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ସେକେଣ୍ଡ ବଟାଲିୟନ ଗୋର୍ଖା ପିଲା କାହିଁକି ଡିପ୍ଲୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, जो आम गवर्नमेंट स्कीम हो कि आपंकर जेकोसी प्राइवेट जॉब आप भिडियो माध्यम पाइपर। ओके, तेज ये जो ओडिशा पुलिस बाहर सेकेंड बटालियन झारसुगुड़ा आप प्रथम जानी सेकेंड बटालियन ओडिशा पुलिस ओएसएपी गोर्खा बटालियन नाम परिचित। तो ये पुरातन जुगरू आम गोर्खा मैंने केवल डिप्लय हुए, तो बाकी सबू जमी ऑल ओडिशार पिला इंटरव्यू दे पाती, ए केवल से गोर्खा बटालियन पिला आप्लाय करती। ओके, तो ये जो 135 वैकेंसी बाहर जमीक एवं रिसेंट जो ओएसएपी आर रिक्वायरमेंट जाती देखा कि 135टा वैकेंसी पारे बोली, किंतु बर्तमान तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट आसी जाए केबे डेट आपंकर आसी जाए। तो डिटेल आम वीडियो आलोचना करिया। ओके, तो देख ये आपंकर माने जो सेकेंड बटालियन फॉर्म पड़ो टोटाल एटा ऑफलाइन फॉर्म पड़ो। ओके, ऑफलाइन फॉर्म आम जमी आगु ऑफलाइन फॉर्म पकाते डायरेक्ट एसपी ऑफिस में पका जाए कि कौन कमांडेंट ऑफिस जाए फॉर्म पका जाए, यहाँ ठीक सेमती ओएसएपी सेकेंड ओएसएपी कमांडेंट ऑफिसर जो ऑफिस यही फॉर्म पकाब कि जो पोस्टाल करेंगे चलो। ओके, तेज ये आपंकर 10/9/2025 सुधा समस्त फॉर्म पढ़ा आवश्यक, कहीं 17/9 आप इंटरव्यू स्टार्ट हो 15/9 आसवा पड़ो। आपे कौन कौन आपंकर क्वालिफिकेशन रोज देखिए। ओके, टोटाल यहाँ आपंकर सप्तम पास क्वालिफिकेशन रोचे। तो सप्तम पास क्वालिफिकेशन जब आप मेट्रिक अच्छा मेट्रिक पिला अच्छा तो से बोनस मिल। ओके, तो केते बोनस मार्क मिल पर कहबी। तो तुम आगे जो इंपोर्टाट नोटिस अच्छी जोटा कथा अच्छी जाना कथा से आपको प्रथम कहीदे। ओके, तो आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सप्तम पास कि 10वीं पास कर बोनस मार्क मिल और एज हूँ 18 ରୁ 25। ओके, आप जमी जानते कि आम जेनेल जमी ओडिशा पुलिस हूँ 18 ରୁ 23, ये 18 ରୁ 25 जो मैंने एज थी से पकई पारे केवे 1/1/2025 सुधा आपको 18 वर्ष कम हो कि आपको 25 वर्ष अधिक रही। ओके, ता सहित एथे आप कौन रोचे दरमा जमी ओडिशा पुलिस दरमा सी आप दरमा मिल। एथे आप रोचे कौन फिजिकाल रोचे, फिजिकाल टेस्ट रोचे, फिजिकाल हाई जंप रोचे, लंग जंप रोचे, रनिंग दुटा रोचे, गोटे हूँ 1600 मीटर और आ गए 5 किलोमीटर आमको रनिंग रोचे। ओके, तापाई आप भाइबा बयस रोचे और ओडिया टेस्ट आपको। ओके, तो आपंकर केवे आप्लिकेसन पड़ो आपंकर आप्लिकेसन आम जो ओएसएपी सेकेंड कमांडेंट अच्छा सेकेंड ओएसएपी कमांडेंट अच्छा ऑफिस ना आपंकर आड्रेस आप ऑफलाइन फॉर्म पकेबे। ओके, तेरे आम देखा केते बोनस मार्क केन्द्र अच्छी आम प्रथम देखा। ओके, तो जो अच्छी देखो आप मेट्रिक जार थी फास्ट क्लास थी फास्ट डिविजन थी मिल 15 मार्क मिल, सेकेंड डिविजन थे मिल 12 नंबर और जो थर्ड डिविजन पास करते मिल 10 नंबर। और जो कम्पेयरमेंटाल जो पार्टी मैंने सप्लीमेंटाल जो देते पर फेल पर देते से 8 मार्क मिल। आ जो मैंने सप्तम पास केवल कर कौन प्रकार बोनस मार्क मिल ना। नेक्स्ट कौन हो नेक्स्ट हूँ आपंकर जो रोचे कौन फिजिकल मेजरमेंट आप अच्छी। ओके, तो आप हाइट अनुसार आपंकर बोनस मार्क अच्छी जमीक आपंकर अच्छी 178 सेमी आप 8 मार्क मिल 6 मार्क एमती मार्क अच्छी। ओके, वेट रे मार्क ना चेस्ट आप मिनिमम 79 to 84 आप रमको 5 सेमी आपको फुल पड़ो। ओके, 1600 किलोमीटर 1600 मीटर आपको गोटे मार्क मिल 4 ରୁ 6 मिनिट भितर आपको पास पड़ो। मिनिमम आप 4 मिनिट हेल्ले हम आ 6 मिनिट भितर आपको पास पड़ो। आ क्रॉस कंट्री 5 किलोमीटर अच्छे आपंकर जहाँकि 40 मिनिट आपको कभर कर पड़ो, ए किसी मार्क ना। आ ब्रॉड जंप अच्छी जहाँकि 3.66 मीटर अच्छी आपको फास्ट चांस आप पास करेंगे 2 मार्क, सेकेंड चांस गोटे मार्क और थर्ड चांस आपको मूल मार्क मिल ना। हाई जंप अच्छी हाई जंप आप 1.22 मीटर अच्छी ये आप फास्ट अटेम्प्ट आप 2 मार्क, सेकेंड अटेम्प्ट 1 मार्क और थर्ड अटेम्प्ट मार्क मिल ना। ओके,
ତା ବାଦେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଗ ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ସବୁ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାଇବା ବୟସ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏ ଭାଇବା ବୟସରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 10 ମାର୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଓକେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଗୋର୍ଖା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଓ ନେପାଳ ଗୋର୍ଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋର୍ଖାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି 7ମ ପାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 10th ପାସ୍ ହେଉ। ତା ବାଦେ ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆମ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ଆଣିଥିବେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋର୍ଖା ଫର୍ମ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ନେପାଳ ଯେଉଁ ଗୋର୍ଖା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ 7th ହେଉ କିମ୍ବା 10th ହେଉ। ତାପରେ ସିଟିଜେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ ନେପାଳ ବୋଲି। ଓକେ, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନେପାଳର, ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ, ଆଉ 3ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣ ରହିବ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ OSCP ବଟାଲିୟନ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଜିକାଲର ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ କେତେ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ଦରକାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ।